ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ଜେନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଏବେ ହେଲା 10ଟା ଟାଇମ୍, 10ଟା କି 10:30 ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କଲି। ଉଠିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାରର ପୁରା ସିନ୍ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ମାନେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ପଛରେ କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି, ପୁରା କୁହୁଡ଼ି। ଆଉ ଆଜି ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ କରିଛି। ଆମର ସେଠି ସବୁ ଆମ ଦୋକାନ ପାଖରେ ସବୁ ବଣ୍ଟନ ଲୋକ ଆମର ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବା ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା, ଟିକେ ପାଗ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି। ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଯିବା, କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦେବା, ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇକି ବାହାରିବା। ଆଉ ବାହାରି ଗଲେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି କଥା ହେବା। ଆଉ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଏବେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିଲେ, ପୁରା ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଇଦେଲେ। ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା। ହେଲେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ବା କିଛି ଖାଇଛୁ? ଏବେ ଯିବା ମାର୍କେଟ। ଏ ଟିକେ ଆସିଲେ ବୋଉ ଟିକେ ଯାଇଛି ଟ୍ୟୁବଲ୍ କତିକି ବାସନ ଧୋଇଥାଏ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା। ଆଠଟା ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯିବା ଏବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ କାର୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲୁ। ଏବେ କାର୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକି ଯିବା। ଜିତୁ ଜିତୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ फाइनाली अब चिकेन आने बन जा मत दे पैसा दे। नमस्कार कले जहाँ कले धर बैग देखेबे एटा चलछि मोर मो वीडियो चलछि तो तो वीडियो करबी है ना नहीं कि हाथ से एते टेंशन ना हे भाई चल मोर मो वीडियो हमर गरीब अनुष्ठान ए जितु एबे गाड़ी काढछु भाई एटा काढ जीवा चिकन आनिबा पूरा दुकान चिकेन दुकान फाइनल बंद हो गोटे दुकान जीवा तूफान भाई चिकेन दुकान बंद एबे आमे जीवा विजय कुकुड़ा दुकान सेटा जदि बंद थी देखिए घूरी पलि आसे फिस्ट कैंसल। फाइनाली एठी भी दुकान बंद हो आज लगुच प्रोग्राम टा कैंसल करा हबो। चलो देखा जाओ कौन हो कटा हुआ चिकेन कटा सरला बस। चलो एबे जीवा जीतू गाड़ी चलेबो जीवा जाइए रंधा रंधे जहाँ करवा प्याज काट सारी अदा रसुण पेस्ट करवा पेस्ट कर रोषे आरंभ कर चिकेन धुआई देखो आपको चिकेन केमती रंधा हम खिया अदा रसुण पेस्ट करवा
ଗାଉଁଲି ଘର ଛେଞ୍ଚା ମସଲା। पूरा देसी स्टाइल रंधा हो देखो। ଆମ ଚିକେନ ରେଡି। ଇଏ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଟରୁ ନାଳ ଗଡେଲେଣି। ଇଏ ହେଲା ବ୍ଲଗର ଚଗଲା ଜ୍ୟୋତି। ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଜି ଭାତ ଖିଆ ହବ। ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଛାତ ଉପରେ ଯାହା ଖାଇବା ଛାତ ବସନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି। ଭାତ ଚିକେନ ରେଡି। ये थाली चाटी गलानी ए थालीटा दुईते पड़ियो न मो वीडियो छाड़ दो एसपी सागर को ब्लॉक करा करियो एबे खाइबा ब्लॉक कर दे क्या पे आज शेष फाइनली एबे खाइबा सरी गला खाइ के आसले रूम को टिके रेस्ट न आज भाई एति आपने जब नुआ मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु रोची नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्री